ये हूँ देखो बर्तमान आमर झुटी सब पड़ी यहाँ हूँ आम घर दुआर बंध जेहेतु काली गुरुवार तेणुक रात सब किए नहीं बोलिए आसतु देखा कौन सब सामग्री प्रस्तुत कर संध्यार कि भोग सब आमर माँ करा देखा बर्तमान। हाय फ्रेंड जय जगन्नाथ वेलकम टू माय चैनल शुभ सकाळ आज बर्तमान सकाल सकाल पूरा उठा पड़ी समय पाखापाखि 6टा बर्तमान जेहेतु आज गुरुवार आज माणवसा तेणुक सका उठा पड़ना ही बर्तमान जेहेतु समस्त घरे आज माने गोटे पर्व भी कहले चले जेहेतु गुरुवार गुरुवार प्रथम गुरुवार मार्गशीर मासर प्रथम गुरुवार तेणुक आज समस्त घर माण बस बर्तमान मत सका उठा पड़ा जेहेतु माने माण बर्तमान बस कहीं शुवाटा ठीक नुहे पूजा पाठ घर चलो सब जहाँ सिस्टमेटिक अच्छी से प्रक्रिया ही माण बस चलतु सका सका आज ब्लॉग टी स्टार्ट करवा आम झील तार तार आज जाए स्कूल देख आज तार स्कूल जाए कौच माण बस मुझे मामा एकुटिया जेहेतु सी घंटी फंटी बाड़े शंख फंख फुंक करने बर्तमान आम झील तार रही जाए कौच गोटे खुशी लगुच जेहतु माणटा बस खुशी आज तार टे ना कौन चलतु निश्चित भाव में ब्लॉग टी शेष देखा चेष्टा करेंगे और खास कर सब्सक्राइब करेंगे पाख दिया बेल आइकन टी बजेदेवे मरीगला प्रजापति प्रजापति धरा से पिलान हई दीदी चाच नहीं तले तले झील बर्तमान फुल तोलुची जेहेतु काली गुरुवार तेणुक रात सब किए नहीं बोलिकी आम झील आमर बर्तमान आज बेलता सब तोलिकी छात उपर रखीदेव काकर ना कौन मारे कौन कहूनु छात उपर रखीदेने रहा तार सका हार कर रखीदेव है आ फुल रेट पूरा एक्सेस मार्केट रे गोटा फुल पाखापाखि 3 टଙ୍କା लेखा 2 टଙ୍କା 3 टଙ୍କା तो तुलिक सब नहीं आसला देखु जेहेतु काली गुरुवार बर्तमान कहीं फुल आज रात ही सब चूरू करिए फुल तेणुक आम झील आगुरी आज बेलतार बर्तमान सब तुली सब रखीदेला रेडी करके आसतु बर्तमान देखा आमर जेहेतु काली माणवसा बर्तमान कौन प्रस्तुति चलती सब देखा एपटे आम जो चाउल भेदा होता सी आमर ग्राइंडिंग देखु बर्तमान आण जे चिता पड़ुची ठाकुर घर दृश्य देखा ठाकुर घर पूरा सफा देखु खटुली पूरा माने फांका मान उजुड़ा सरी आज पुणी बस आमर माँ लक्ष्मी बर्तमान एकुटिया अच्छा काली की माँ लक्ष्मी सजबाज हो खटुली उपर बसवे बर्तमान आसतु देखा कौन सब सामग्री प्रस्तुत करा देखु ये हूँ आमर धान बेणी जे कि खटुले बंधा जीवो माणरे मध्य दिज्व धान चुना धान ये अच्छी ये हूँ सब तार पत्र जो जाकि जो पत्र सब आवश्यक हुए माने मैक्सिमम तो मिलू नहीं देखु ये हूँ देखु बर्तमान सिजु पत्र केवल आम बाड़ी ही अच्छी गाँव में आउ क्या बाड़ी ही ना ये देखु गब पत्र सब कहीं ये 2टा पत्र मेन थाए एथिरे कौन कला हम कि कौन हम सिस्टम काली तो देखा देखु फुल आम बाड़ी एति तुला देखु माने आज रात सब धर काली सका तुला जा पारथा तेणुक रात सब नहीं नहीं जी बोलिकी तेणुक बर्तमान आज बेलुड़ी तुला एपटर भोग सब आना सब रकम माने जहाँ माँ लक्ष्मी भोग हुए
ସବୁ ମୂଳା, ଆଖୁ, କଦଳୀ, କମଳା, ଆପେଲ ଏମିତି ଯାହା ଭୋଗ ସବୁ ପୁଳି ସବୁ ଆସିଛି ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଫୁଲ ଯିଏକି ଆମର ପଦ୍ମ ଫୁଲ। ଆଉ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ ମାର୍କେଟରେ ମାନେ ଏତେ ରେଟ୍ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଣିଛି ଆଉ ଏଇଟାକୁ 50 ଟଙ୍କା ନେଇଛି ଗୋଟେ ପଦ୍ମ ଫୁଲକୁ। ତେଣୁକରି ଫୁଲ ବି ଫୁଟି ନାହିଁ, ସବୁ କଢ଼ କହିଲେ ଚଳେ। ଫୁଟିବ କି କ'ଣ କାଲି ତ ଦେଖିବା। ଆଉ ଯଦି ନ ଫୁଟିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ପତ୍ରକୁ ଟିକେ ଇଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମାନେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଗୋଟା 2 ଟଙ୍କା 3 ଟଙ୍କା ମାନେ ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଛୋଟ ହାର ଆଣିଥିଲି। ଆଉ ଏତିକି ଆମ ବାଡ଼ିରେ ଯେହେତୁ ଅଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ହାର ଆଣିଥିଲି। ଆଉ ଆମ ବାଡ଼ିରୁ ଏତିକି ତୋଳା ହେଇଛି, ଟିକେ ବଡ଼ ହାର କରାଯିବ। ଆଉ ସେପଟରେ ଆମର ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚିତା ମଧ୍ୟ ସବୁ ପଡୁଛି। ଚିତା ସବୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଭଲ ଦେଖାହବ। ହେଇନି ନା କ'ଣ? ଇଏ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାର ଗୁନ୍ଥା ସରିଛି। ଆଉ ଏପଟରେ ଆମର ମୁରୁଜରେ ଆମର ଝିଅ ସବୁ ପକେଇଛି ନା କିଏ ପକେଇଛି? ଝିଅ ନା ଝିଅ ସେଇଟାକୁ ପକେଇଛି ନା ଏଇଟା ତା ମାମା ପକେଇଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଉପରେ ପୁରା ରାତିରେ ସକାଳକୁ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଇଏ ହଉଛି ଚିତା ପଡିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ୱାଓ, ଚିତା ପଡିଛି। ଇଏ ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଝୁଟି ସବୁ ପଡିଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଘର ଆମର ବନ୍ଧ। ଆଉ ଏପଟେ ସବୁ ପଡିଛି ସାଇଡରେ ଝୁଟି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଝୁଟିଟା କିଭଳି ଭାବରେ ପଡିଛି। ଆଉ ଏପଟରେ ଆମର ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ମାଣ ମଧ୍ୟ ବସା ହେଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଣ ଆମର ଭୋଗ ଦିଆହବ। ଆଉ ମାଣ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇସାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଆଉ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ମେନ୍ ଥାଏ ପଦ୍ମ ଫୁଲ। ଏ ପଦ୍ମ ଫୁଲର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଫୁଲ ହେଲା ପଦ୍ମ ଫୁଲ। ତେଣୁକରି ଦୁଇ ଗୋଟି ଭାଇଙ୍କର ତାକୁ ଦଇଲା ଗୋଟୁ କଥା କହିନେ ନେଇ ଦାଣ୍ଡରେ ଛାଡ଼ିଲା। ତହୁଁ 2 ଜଣ ଯେ ନିରାଶ ହୋଇଗଲେ କବିର ସାହିରେ ଯାଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆଜି ସକାଳେ ତ ଆମର ପଞ୍ଚାମୃତ ଭୋଗ ହେଇସାରିଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କି ଭୋଗ ସବୁ ଆମର ମାଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ସେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଉଳି ପଇଲାଣି ଇଆଡୁ ସିଧା ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ପିଠା କରାଯାଇଛି। ଆମର ଇଏ ସରଚକୁଳି ପିଠା କରାଯାଇଛି। ମାନେ ଚକୁଳି ପିଠା ମାଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଚକୁଳି ପିଠା ଆଉ ଏପଟରେ ଆମର ହେଉଛି କରାଯାଇଛି ମାନେ କ୍ଷୀରି ମାନେ ଯୋଉ ନୂଆ ଧାନରେ କ୍ଷୀରି କରାଯାଇଛି। ନୂଆ ଧାନରେ ହିଁ ଭୋଗ କରାଯିବ ମାଙ୍କ ପାଇଁ। ସବୁ ନୂଆ ଧାନରେ ହେଇଛି। ଆଉ କ୍ଷୀରି କରାଯାଇଛି। ଆଉ ପାସ୍ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଦହି କର୍ମା। ମାଙ୍କର ଫେଭରାଇଟ୍ ଭୋଗ ଯଦି ଥାଏ ତାହେଲେ ହେଉଛି ଦହି କର୍ମା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଦହି କର୍ମା। ଆଉ କ'ଣ କେମିତି କରାଯାଇଛି ଦହି କର୍ମା, ସେ ଦହି ଫହି ପଡ଼ିକି ହେଇଥିବ ବୋଧେ। ଆଉ ମାଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ଫେଭରାଇଟ୍। ଆଉ ଏ 3 ପ୍ରକାର ଭୋଗ କରାହେଇଛି। ସକାଳେ ଆମର ପଞ୍ଚାମୃତ ଭୋଗ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଗ ଦିଆଯିବ।